tabarikala o kaɲi siratama abu an b'a dabɔ n'a fɔ ndi sɛbɛn fɔlɔ mun ni bɛ n bolo don ni bɛ bɔ n'a ye sɔgɔmada in na o de indépendant maa mun kuma la kɔnɔ o de ye Musa Sayon Kamara nin y'a bɔ ko 5,400 ka bɛn bi arabadonya ma février kalo tile 9 san 2022 mun ye Sogɛli Kokala Mayiga olu t'an ka premier ministre ye wa ani mun ye jamana wɛrɛ minnu n'u ka lasigidenw b'an fɛ yan jamana kɔnɔna la u ye ɲɔgɔn ye kɔnɔna la u sabu k'an bɛ don min na ko bi Faransininw m'u da de diɲɛma don o don ye Sogɛli a b'u da lɛfɛ kɔnɔ k'u bɔrɔtɔ o siratigɛ la ani ambassadeur ninnu ka ɲɔgɔn ye kɔnɔna la Sogɛli Kokala Mayiga a y'a yira k'a fɔ ko mun ye Faransi a ka force bɛ n'an k'a ma ko force takuba ko a sigikun tɛ sen ka dɔwɛrɛ koyi ni ka an ka jamana ye ni ka a tila fila ye ko Faransi ka force takuba ko a sigikun de ye o ye Fatigiba ka fɔ la mun ye Musa Sayon Kamara a ko an ka jamana premier ministre n'o ye Sogɛli Kokala Mayiga ye tɛnɛndon n'o bɛnna février kalo tile 7 ma mɔɔ ye ɲɔgɔn ye belebele dɔ a ye o boloda ani ambassadeur minnu n'olu b'an ka jamana o kɔnɔna u la ɲɔgɔn ye kɔnɔna la Sogɛli y'i da don a la k'a fɔ Faransi ka laɲini Faransi gouvernement laɲini mun o b'u bolo o de tun ye k'an ka jamana ye ni ka a tila fila ye wa walasa o baaraw bɛ se ka ɲɛ u bolo cogo min na force takuba ko a sigikun tun ye o ye Fatigiba ka fɔ la a ko an bɛ don min na n'a fɔ ko bi a dogolen tɛ maa si la k'a fɔ ko mun ye anw ni Faransi ne gɛlɛya kɔni tɛ fila ye dɔ kɛra sisan o sabu kɛ mun ye u ka ambassadeur minnu n'o kun b'anw fɛ yan an y'o sugu k'o bila ka taa o kɛra 31 janvier an y'o sugu kosɛbɛ k'a fɔ ko u ka taa ka bɔ an ka jamana o kɔnɔ a ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ mun ye Faransi marabaw u ye kuma jugu mun fɔ kuma faratilama mun fɔ ka ɲɛsin an ka jamana marabaw ma o kɛra sababu ye ni k'u ka ambassadeur ni k'o gɛn ka taa mun ye Faransi o kɔnɔna o la Fatigiba ka fɔ la mun y'an ka jamana premier ministre n'o ye Sogɛli Kokala Mayiga a n'a ambassadeur ninnu ka ɲɔgɔn ye o kɔnɔna la a y'a yiru la k'a fɔ ko mun ye Mali anw ka gɛlɛya tɛ an ni Faransi dugudenw ye koyi nka mun ye gɛlɛya mun b'anw kan o ye anw ni Faransi marabaw de y'an bɛ don min na n'a fɔ ko bi o sabu kɛ mun ye Faransi marabaw hakilinata jugu dɔw de b'u la politiki dɔw de b'u bolo o politiki kɔni ko anw tɛna jɛn n'o ye cogoya si la wa an tɛna jɛn n'o ye cogoya si la wa o politiki minnu kɛlen bɛ k'o sigi sen kan ni ka an ka jamana ye ni ka a bɔrɔtɔ ni k'a tila fila ye hali Faransi ka den caman bɛ olu kɔni to o baara k'u t'a kalama an bɛ don min na ko bi Sogɛli ko a ko n tɛ bɔ dunufɔrɔ la ka taa n kɔrɔ fɔ abada an bɛ don min na n'a fɔ ko bi Faransi ye anw teri ye Faransi ka denw ye anw teri ye nka fɛn mun bɛ yen ni Faransi gouvernement n'a bɛ k'o kɛ an ka jamana kɔnɔna la ko anw diyagoyalen don ni k'o fɔ mun ye Faransi denw ɲɛna Fatigiba ka fɔ la a ko an bɛ don min na n'a fɔ ko bi mun ye docteur Sogɛli Kokala Mayiga a ko o dalilu ye fɛn jumɛn ye o sabu kɛ n'i hakili b'a la 2013 mun ye Kidali kɔnɔna la Français ka force o ma don anw fɛ yan wa an ye Tɔnbukutu k'o kɛ ɲɔgɔn fɛ k'o ban ka o kɛ k'o kɛ ɲɔgɔn fɛ k'o ban o 2013 kelen na an nana an k'an bɛ don Kidali Faransi sira d'anw ɲɛ k'an k'an jɔ fɔlɔ a ma kɛ ten a kɛra ten i hakili b'a la hakili b'a la an ye Tɔnbukutu an y'o gosi ɲɔgɔn fɛ ka Gawo k'o Salo k'o da ɲɔgɔn fɛ an sera mun ye Kidali donna la k'an ka jɔ ye Kidali donna la k'an ka jɔ ye wa ka b'o don fɔ bi an bɛ gɛlɛya kɔnɔ a banna a kɛra fo k'a nimisa kun jumɛn na an y'u wele n k'a kɛra ten an nimisara o Fatigiba ka fɔ la mun y'an ka jamana premier ministre ye a ko mun ye Faransi ka den minnu bɛ yen a k'a dɔn k'a fɔ ko ala den minnu n'olu fatura an ka jamana o kɔnɔna o la k'u fatuli k'u tɛ dɔwɛrɛ ko ye k'o sabu kɛ mun ye Faransi ka hakilina juguman mun tun bɛ a marabaw la k'an ka jamana in kɔni k'a tila fila ye ka jamana in minɛ k'a di terroriste ma k'o sabu kɛ 2013 u nana guwara d'anw ɲɛ k'a fɔ ko anw tɛ don Kidali a donni kama fo ka n'a bila an bɛ don min na n'a fɔ ko bi sanga ni waati bɛɛ lajɛlen bamanciw dɔw de bɛ fara o kan ka to o fɛ Fatigiba ka fɔ la mun ye Sogɛli Kokala Mayiga ye a ko ko nin kuma in a t'a dogo abada k'o sabu kɛ mun ye Faransi hakilinata dɔw ye ka jamana in ni ka a bɔrɔtɔ ni k'a tila fila ye Kidali yanfan ni k'o di maa wɔɔrɔ ma n'o bɛ bamanciw kɔni ko o kɔfɔ Fatigiba ka fɔ la an bɛ don min na Mayiga a ko force takuba mun n'a sigira sen kan a bɛ san 2 ɲɔgɔnna bɔ n'a ɲɛ minɛlen don Faransi yɔrɔ o bolo ko an b'a dɔn bi o force takuba in a sigikun tɛ dɔwɛrɛ koyi ni k'an ka jamana ni k'a tila fila ye wa k'an ka jamana ko k'a di mun ye nansara u ma wa k'an ka jamana ni k'a di mun ye rebelle kɔrɔ u ma a ko tɔgɔ min yɛrɛ filɛ nin n'an ko a ma ko takuba tɔ ɲuman tɛ dɛ tɔ ɲuman tɛ banburutigi takuba tɔ ɲuman tɛ banburu tɛ wa a bɛ farali de kɛ a bɛ farali de kɛ bɛɛ b'a dɔn banburu ye fɛn fɛn cɛjuguba sɔnna kana ani tamasɛ kana a bɛ farali de fɔ takuba fɔsu takuba wa nansara tɛ foyi kɛ ten gasa tɔgɔ fɛn o fɛn d'a mɛ a bɛɛ kun dɔ bɛ a bɛɛ la a bɛɛ farali a sukɛli
kunnafoni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ indépendant ale kɔnɔna la Musa Sayon Kamara ale kalimukalatigi Abu Safina Jara i bonya o b'a la bidi kɛra k'a fɔ Musa Sayon Kamara an b'a fo n'an tɛgɛ don n'a bɔ ni sɛbɛn min ni o cogoya ko soir de Bamako wula a ye k'a dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ Mamadu Elhaji Gaba ale ka sɛbɛn don dɛ Mamadu Elhaji Gaba a kumana a kɔni y'a jira k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi alimanw ka jɛrɛjɛkulu min bɛ yen alimanw ka sɔrɔsi minnu ni olu bɛ an fɛ Bamakɔ walima u bɛ an fɛ Mali in kɔnɔ bi a ye k'a dɔn k'a fɔ n'a y'a sɔrɔ ko olu fana bɛ force takuba cɔ a la a ye ko olu fana u t'a fɛ ka u se nin takuba ko in nɔ k'u se bɔ a la o a bara cira o a bara cira janfa tiɲɛna o wala janfa tiɲɛna a tiɲɛna dɛ parce que baka fɔla ni o ye Musa n'o ye Mamadu Gaba ye Mamadu Gaba a kɔni y'a jira k'a fɔ ko an bɛ waati min na komi bi force takuba ye k'a dɔn k'a fɔ Faransilakaw olu ka tɔn sigilen don Faransilakaw olu ka jɛrɛjɛkulu sigilen don jɛrɛjɛkulu min bɛ yen n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ tali kɛ jamana 13 Baɲango la k'a dɔn k'a fɔ ko olu de bɛ a cɔ a la jamana minnu ni olu bɛ takuba a cɔ a la an bɛ waati min na komi bi k'a dɔn k'a fɔ ko o dɔ ye Allemagne ye Belgique Danemark i k'a dɔn k'a fɔ jamana min bɛ yen ni o cogoya ko Estonie ka taa bila Faransi yɛrɛ la ani Grèce Italie Norvège ani Pays-Bas ka taa se Portugal ma ani Royaume-Uni ka taa se i ka dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ Suède la a ka ja République tchèque ka se nin bɛɛ lajɛlen ma ninnu ye jamanaw ye minnu ni olu bɛ force takuba a jɔ a la waati min na i ka dɔn k'a fɔ ko Faransi u bɛna nin hakilina in da hakilina min ka dɔn k'a fɔ ni a bɛ wele ko takuba i y'a fɔ tɔgɔ min na takuba a bɛ kan min di anw fɛ kɔrɔbɔrɔkan la k'a dɔn k'a fɔ ko o tɛ twa ɲuman ye wa i k'a dɔn k'a fɔ ko nin bɛ farali a bɛ a kunfɔ koyi parce que b'a ka fɔla waati min na i k'a dɔn k'a fɔ kɛlɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya kɔrɔfɛ kɛlɛ a nana gwɛlɛya a kɔni yɛrɛ k'a fɔ ko Faransilakaw u hakilina nana kɛ min na o de ye k'a dɔn k'a fɔ Europe jamanaw ka u bɛɛ lajɛlen minnu jamana sewalenw don u fara ɲɔgɔn kan jɛkulu la jɛkulu min ni u bɛ a wele ko takuba ni anw ko a ma ko farali tɔn k'a dɔn k'a fɔ farali tɔn min ni o bɛna sigi anw ka jamana a camancɛ bolo kan kɛrɛnkɛrɛnnenya k'a dɔn k'a fɔ don nataw la jamana a bɛ se ka ci fila ye cogo min na parce que b'a ka fɔla maa minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni olu bɛ transition camancɛ fanga a kunna bi olu kɔni y'a ye k'a fɔ Faransi u b'a fɛ ka janfa min tigɛ a ye k'a dɔn k'a fɔ ko janfa ye k'a dɔn k'a fɔ anw ka jamana ɲɛmaaw k'a dɔn k'a fɔ ko olu ye a sɔ a jukɔrɔ ji minɛ parce que b'a ka fɔla k'a dɔn k'a fɔ force takuba in a sigilen ka se bi ma a ye k'a dɔn k'a fɔ ko jamana dɔw bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ waati min na olu y'u ka doniw siri k'u bɛn'u ci anw ka jamana in kɔnɔ o ma tɛmɛ tile fila kan fɛn min bɛ tali kɛ an ka autorité ɲɛmaaw la olu kɔni y'a ɲini olu fɛ k'a dɔn k'a fɔ k'u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ u ka doni minnu ni u b'a fɛ k'a foni k'u kana foni anw ka jamana kan jamana jumɛn ko don bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ ko o ye Danemark jamana u ko ye parce que b'a ka fɔla waati min na Danemark kaw olu nana k'u bɛna force takuba cɔ a la o yɔrɔ ni bɛɛ lajɛlen n'a segiso papier anw ka maaw ko u y'a di u ma koyi parce que b'a ka fɔla waati min na an bɔra o la jamana min bɛ yen ni o bɛ wele ko Suède ko Suèdekaw fana olu kɔni ko olu dusuma tɔɔrɔlen bɛ ka d'a kan olu kɔni y'a ɲini k'a fɔ ko an bɛ waati min na komi bi a ye k'a dɔn k'a fɔ ko olu na segin ka taa so a sababu kɛ k'a dɔn k'a fɔ olu welela kun min kama k'a dɔn k'a fɔ ni o de ye force takuba ko ye o de ye kana kɛlɛ kɛ k'a dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ Bamajuw la k'a dɔn k'a fɔ terroriste k'u kɛlɛ k'u basakili ci parce que b'a ka fɔla o hakilina min ni o t'ale filɛ nin ye an nka n'a ma ɲɛ k'a fɔ ni olu nana Mali kɔnɔ k'a dɔn k'a fɔ ko u bɛna kana terroriste kɛlɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko groupe wɛrɛ nana ka na i yɛrɛ sɔrɔ o jɛkulu kɔnɔ a bɛ kɛ ni o bɛ wele ko mercenaire Wagner a ye k'a dɔn k'a fɔ ko olu ni Wagner ko olu ma ɲi kɛnɛ kelen kan ka d'a kan olu ni Wagner k'o ye jakuma ani ɲɛnɛ ye dɛ o kuma ye k'a dɔn k'a fɔ ko olu na segin ka taa so parce que b'a ka fɔla Suèdekaw k'a dɔn k'a fɔ olu bɛ labɛn bɛɛ lajɛlen na a ka ja u bɛ se ka taa u ka so cogo min na parce que b'a ka fɔla an bɔlen kɔrɔ kɔfɛ an ɲɛ b'a la k'a fɔ jamana min bɛ yen ni o ye Allemagne ye k'a dɔn k'a fɔ maa yɛrɛ bɛ se k'a fɔ n'i ye Europe ta k'a lajɛ k'a dɔn k'a fɔ ko u ka wulikajɔ ka bon nin ko in kɔnɔ kosɛbɛ wa an bɛ waati min na komi bi a ye k'a dɔn k'a fɔ ko lalimaw a k'u fana b'a fɛ ka doniw siri dɛ wa k'a dɔn k'a fɔ olu ka doni siri kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ olu kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ ko k'a dɔn k'a fɔ olu nana Mali la walasa k'a dɔn k'a fɔ jadi walekɛbaw u ka se ka olu kɛlɛ nka n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko fɛn min bɛ tali kɛ fanga la maa minnu bɛ yen ni olu bɛ cɛmancɛ fanga na an bɛ waati min na komi bi n'o ye Asimi Goïta ka taa se Choguel Kokala Mayiga ma ko dugu jɛ o jɛ ninnu bɛ waleya ta ka olu sɛgɛrɛ ninnu bɛ waleya ta ka Europe jamanaw sɛgɛrɛ
kɛrɛnkɛrɛnna min bɛ tali kɛ ambassadeur Gwena min bɛ tali kɛ journaliste Gwena ko nin de kɛmɛ sababu ye min ni a ɲɔ ɲaamɛ anw ka jamana in kɔnɔ nin waati la kuma ye k'a dɔn k'a fɔ ninnu bɛ fanga min kunna k'a dɔn k'a fɔ fanga u bɛ k'a kan sɔsɔ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na k'a sababu kɛ k'a dɔn k'a fɔ élection a kan ka kɛ a kɛ waati la wa élection a tɛ ka kɛ a kɛ waati la o kuma ye k'a dɔn k'a fɔ olu ka force nakun ye terroriste kɛlɛ ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko olu nana walasa ka se ka fanga soutenir fanga min k'a dɔn k'a fɔ ni o ye démocratie fanga ye olu bi démocratie maaw k'olu soutenir n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko fanga ko a di mɛ sɔrɔsilakaw ma wa fanga a na to olu bolo hakaja ka se fɔ waati jama olu tɛna se ka to yan k'a dɔn k'a fɔ ko alimanw olu b'a fɛ k'u ka doniw siri k'a dɔn ka segin u ka so siriba ka fɔla n'o ye Elhaji Mahamadu Gaba ye Mahamadu Gaba a y'a jira k'a fɔ ko i ka dɔn k'a fɔ ni alimanw ni olu taara so ko i ka dɔn k'a fɔ ko nin bɛna kɛ gɛlɛyaba ye Faransi ma dɛ k'a sababu kɛ maa min ni a bɛ Faransi jamanakuntigiya la bi o ye Emmanuel Macron a ye k'a dɔn k'a fɔ ko Emmanuel Macron élection min yɛrɛ bɛ u sira la n'o bi kɛ 2022 nata in na a ye k'a dɔn k'a fɔ ko a tɔ a man jan kosɛbɛ parce que siriba ka fɔla n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko Allemagne seginna ka taa so Suède seginna ka taa so a ko force takuba ko ko a ban dɔ tɛ nin ye de wa i k'a dɔn k'a fɔ ko maaw ka sigi a kan k'a fɔ ko don nataw la i k'a dɔn k'a fɔ Emmanuel Macron hakaja a kan ka bilan min présenter Faransilakaw la ka kɛ ni k'a dɔn k'a fɔ intervention militaire min ni o kɛra Sahel jamana kɔnɔ a fɛ a ye k'a dɔn k'a fɔ ko a ka bilan laban bɛ kɛ négatif ye k'a sababu kɛ i k'a dɔn k'a fɔ a tun b'a fɛ ka victoire min sɔrɔ n'o ye force takuba hakilina ye a ye k'a dɔn k'a fɔ a force takuba a bɛ ka ye k'a fɔ a bɛ ka dɔdɔɔni ji k'a sababu kɛ jamana minnu ni olu kolo ka gɛlɛn a ko la olu bɛɛ lajɛlen b'a fɛ ka doniw siri a ka kɛ ni anw ka autorité kɛmɛ ka minnu gɛn k'a dɔn k'a fɔ dɔw yɛrɛ bɛ ka hakilina ta n'u yɛrɛ ye wa i k'a dɔn k'a fɔ hakilina tɛ dɔwɛrɛ dɛ k'a sababu kɛ i k'a dɔn k'a fɔ kunnafoni min bɛ n'o ye k'a fɔ ko mercenaires n'o ye rusilakaw ye n'olu bɛ terrain kan i k'a dɔn k'a fɔ ko olu tɛ se ka to terrain kan koyi a siri filɛ nin ye an ye min fɔ soit tɛ Bamakɔ kɔnɔ Mahamadu Elhaji Gaba ale ka sɛbɛn don jakumani da bɛɛ lajɛlen si a bɛɛ wa maa mun ne binni ko b'o kɔnɔ a ko n'i y'o talo o b'o ko tɔ teliya de kojugu n'o tɛ argument fɛn bɛ ninnu bolo nin si tɛ argument ye premier ministre o ye argument mun fɔ force tɔkuba ko la anw b'o de kɔ an b'o de kɔ dɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko a y'a ŋaniya juguya k'a siri ye a ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛla la ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko baara ko tɛna se ka kɛ bilen ko sabu kɛ mun ye anw ye partenaire o yɛlɛma u diyagoyalen don ka segin kɛ ko sabu kɛ mun ye laɲini ma ɲɛ o laɲini de ma ɲɛ laɲini ma ɲɛ o tuma u tɔn de bɛ ka ci wa tɔn in bɛ ka ci cogo min na kɔrɔfɔ b'a yira de k'a fɔ ko jɛkulu bɛɛ bɛ k'i yɛrɛ retirer a bɛɛ ni min b'i retirer o bi kan dɔ fɔ k'o k'a retirer k'a ye awɔ n'u m'a fɔ Wagner dɛ u b'a fɔ an ka fanga marabaw k'olu bɛ fɛ k'u porolen to fanga kan dɛ ni ye kuma ye wa bɛɛ bɛ fɛ ka taa ni ta k'a ye kɔrɔ tɛ jamana 13 a bɛɛ ti yan bilen ayi non il y a seulement que 5 pays dɔwɛrɛ tɛ dɛ u ye ŋaniya juguya mun siri u ye janfa mun siri u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛla ye u nana ye k'a fɔ ko janfa k'a tɛna se ka baara kɛ bilen jamana in kɔnɔ force tɔkuba in sigira sen kan a bɛ san 2 bɔ sisan a sigi kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ jamana in partition de don janfa kɔlɔn n'i y'a sɛnɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ n'i ye janfa kɔlɔn sen i b'a sɛnɛ k'a fɛrɛ dɛ i b'a fɛrɛ kosɛbɛ i b'a fɛrɛ i yɛrɛ bɛ t'i i yɛrɛ place b'a kɔnɔ i bɛ t'i sɛla dɔ kɔnɔ dɛ u yɛrɛ sɛlɛtɔ de filɛ a kɔnɔ nin Ala k'a ɲɛ ka d'a ma Ala k'a ɲɛ ka d'a ma amina rabi Abu Safinɛ Jara mun ye biɲɛkala ɲini na ale sen dalen don biɲɛ kan a t'i ye fiyewu n bɛ n bolo don mun ye Sortie de Bamako n bɛ bɔ ni ale ye maa mun kumalen don a kɔnɔ o de Umaru Angoyiba dɔgɔnɔkɛ a ko ka ɲɛsin mun ye conférence de presse n'o bɛ kunnafoni di kɛnɛ dɔ ko fɔ mun ye Russie président n'o ye Poutine ye ani mun ye Macroni Kobali i bɛ na ye k'a fɔ ko u kumara dɛ u kumara mun ye Wagner ko ko da donna la yen kura ye Fatigiba ka fɔ la mun ye Umaru Angoyiba ye a ko mun ye président Poutine ye ale y'a jira k'a fɔ nin groupe Wagner mun na a kuma bɛ fɔla tan k'a fɔ k'u bɛ ka baara kɛ jamana in kɔnɔna la bi ale t'u lakodɔn bi wa ale t'u lakodɔn sini kosɛbɛ jɔn ko ten Poutine a bɛ faamu an ka taa a ye politique tɛ faramafɛnw don u bɛ ɲɔgɔn kinyɔrɔ dɔn koyi ninnu bɛ ɲɔgɔn kinyɔrɔ dɔn kosɛbɛ Poutine yɛrɛ ko an bɛ cogo min u bɛ ɲɔgɔn kinyɔrɔ dɔn a bɛ hali Poutine n'ale yɛrɛ cɛ hali n'a fɔra k'u ka siɲɛ ta a tɛ sɔn Poutine na a b'a kolo mugu a kojugu kosɛbɛ Umaru Angoyiba a ko mun ye président Vladimir Poutine kunnafoni di kɛnɛ dɔ kɔni o sen kan kunnafoni mun ne a dira mun ye février kalo tile 7 tɛmɛnen san 2022 Macron ale ni mun ye Poutine ni ɲɔgɔn cɛla o la i bɛ
na ka fo Macron ko ayi da do babu ina kura ide no de mercenary Russie no be Wagner ko fo ayi da do o kuma ina kuma munna keleme ka ko baw tigabi ka babaw tige jamana ba fe be je khono bela jelen keleme ki tafa ni Wagner ko ina patriba ka fola ako munye president russe na be Vladimir Putin na ba ale ko fo ame domina na fo ko bi abe ko microphone nu fo le no nyango koy o sabi ga ayira ka fo ko wati laba nuna ko munye mercenary na be Wagner ko fo ko lu ba anga jamana o konna ula o strategala munye ali bin ni kuna fondi kenenga Emmanuel Macron o sabi ga aka kuna fondi la mun be e ulie ni ngali ko shele ali bi Putin na ko Putin Wagner ko mun no be ga fo munye jamana konna la akina tay Frenchman ya akola Wagner ko abiya wa Wagner ko atia wa e Putin e jabike akoko munye Macron nene ye ni korofo info ani nyonche akacha e Macron abina fo kulo jalene do e Macron musoroba ingeleme ki yakli bela jele alo nyairi la ka fo ko munye Wagner ye munye société irisu ko nko odo ga munye obuga bara mke uja ko no ku bara oke wa uja ko no ku bolo de jamana ma jamana munu meseka bara ke nyon fe ono te musoroba keleme akli tie yakli dali yere ka kuma musoroba sambi woro ani shegin akeleme ga akli tie alors yakli dali akli chanzake to yakli dali alors estambina ni flaimana ti alors Jame o jago hakili na chanzake ko akli tie no abi chan Patrik ba fola muye Omar Angoy Bay ako muye president Vladimir Putin aya ira ka fo ko Mali jamare Mali munanga yerma horoya ba ambulo wa anja ko len do fere ka ambulo di mama nani mamma siga bara oke ko anja ko len do okonna ga ko ali bi Macron mesigi ka fiena muye ni groupe Wagner ko nyi iri siga foiten na bi wa iri siga foiten na shi ako muye Kremlin no be iri si fanga jabala no bo ko fo ko siga ko nte famuna e bolo di nyanga bo ni jamana teke no ba anga ba Mali ko wa munye jago bolo ko obola aka jafo kata fara fencha man wora ko obo ola wala so obara nunu mesika yiri watomna patriba ka fola munye Umar Angoy Buba ako albi ako munye president Putin ako Macron yakilla kun ko sebe ne beni kuma info alinte Amerika fa ko komna bo ala ko sabge ame domine na fa ko bi sigata la munye risie oni ba Mali ba amiga bara chama ke nyonfe Wagner ko kuma muno be sena anya ira la ka fa ante Wagner don bi wa ante Wagner don shini na manya ka fo ko société privée do e uja ko no ku bolo di mama ne mamu misika bara okay sebani ngala ko akwa be ninga na do akun damaro bo ibe na ka fo ko jamana tani nduru nyona no be France na jonon ko fo France Canada fo ka tabla l'Amérique na ni watina ulu siendo dona bala jele ya ira ka fo ko mu wakna de ko sika ko nte famu na ko wakna ko be jamana kono ko sika tala yere ko bia Mali awo time ko bia na ira ke ane tata nga jamani grand puissance fo yere ti abu jiya hono France Allemagne États-Unis ko mercenaire te mumbulo te comment ko société privée te mumbulo te une armée sans mercenaire au moins ate ay o tiga armée résistance bay mercenaire ya atala nyuma deme Fatriba dunga fola akwa anga jamana marabaw ko be Hashim Koita na ka cedon ko fo be nun kuma ngoni ka sebe ko jeya ka ira ka fa ko me Wagner ta on fenya bi wa Wagner ta on fenya jini nimbala de ndawu ngude dore ka anga jamana ninga asigi ase samara okon oka ka Fatriba ka fola ayira ka fa ko me surasi irisika ke cedo eska ko to la ko lu ba anga jamana konala wolu na kunye fe munye anga jamana nyema u dado la ko fo jiya bela jele unyana na foni flani anya sama ka bo munye so de ba ko kono Umar Angoy Ba dogona ke ale kalum kalatige ibunya obala Umar Angoy Ba ni anyale fo ka do ka fo fe mi metal ke indicateur du renouveau indicateur ata y dumia aka sebeno y akmana ka do ka fo fe mi metal ke jamani a chamanje bolo sudi no ye wurudugu ye haka jaka se fo akrobe bolo ma ka do ka fo fe mi metal keletigi opération Maliko ki ka do ka fo ko ka damne janvier kalo clip bisaba ani kelen temene ka se kunungo ma cadre ka fo mi chef d'état général de l'armée no ye cadre ka fo keletigu oluka nyema no ye surasila ka nyema ay cadre ka fo ko uye badaki bo ka bi badaki mi talge feminga ay cadre ka fo ka dam ne janvier kalo kle bisaba ani kelela ta se février kalo kle shekni temene ma no ye kunungo ye angoro anga surasila ka ni uye anga chedo nye ulika jwa mi mbeni uya ta jamani akorove bolo ka manje bolo aka jaka se fo asudi ni uye awuro duguye keme ka cham baramu ni
y'a boloda chef d'état major général k'a dɔn k'a fɔ a ye a communiqué bɔ k'a bi communiqué min tali kɛ fɛn min na ne ka jamana kɔnɔdenw k'a ladɔnniya i k'a dɔn k'a fɔ ka diɲɛ bɛɛ lajɛlen ladɔnniya i k'a dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ anw ka sɔrɔsilakaw la n'u kɛmɛ ka wulikajɔ min boloda wulikajɔ ye k'a dɔn k'a fɔ ko kɛrɛnkɛrɛnyana dugu min bɛ yen ni o jɔ ko Maribugu ka taa se Farabugu ma a k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi nin dugudenw k'a dɔn k'a fɔ ko nisɔndiya don mɔgɔw bɛ si balafɔ la mɔgɔw bɛ si ka misiki dɔn fɛn minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni o tigɛ in kun bɛ a dugudenw na a k'a dɔn k'a fɔ ko bibi in na k'a dɔn k'a fɔ ko dugudenw ko u segira a bɛɛ lajɛlen ma a ka jan fɛn min bɛ tali kɛ sɔrɔsi kan dɔ la a k'a dɔn k'a fɔ ko armée cokora définitivement a dugu ninnu na ayi sisan a fɔta Tano ko bɛ fɔta kota kɛra wakne de wo a ma kɛ wakne de wo anw ka jamana ka labila dɔrɔn a banna Fatima ka fɔla k'a dɔn k'a fɔ opération Maliko k'a dɔn k'a fɔ ani opération dɔ fana bɛ yen ni u b'o wele ko kɛlɛtigi ninnu bɛɛ lajɛlen anw ka sɔrɔsi cɛdenw k'a dɔn k'a fɔ u ka kɛlɛkɛcɛw ye kɛlɛkɛbolo minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni olu welelen bɛ nin tɔgɔ in na u ye wulikajɔ u y'a boloda k'a dɔn k'a fɔ k'a daminɛ tile 15 tɛmɛnen na kɛrɛnkɛrɛnyana janvier kalo ale tile 31 ka se kununko février kalo ma n'i y'a ta k'a lajɛ jamana a camancɛ bolo ka taa bila fɔ a sudi la bakurunbaya la k'a dɔn k'a fɔ ko ninnu ye wulikajɔ u y'a sɛbɛn boloda wulikajɔ in kɔnɔna na k'a dɔn k'a fɔ Bamanji cɛ caman de bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ minnu ni olu kɛra faalifɛn ye Bamanji cɛ caman de bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni u sera k'u tɛgɛ da olu ka gɛn i k'a dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ Bamanjiw k'a dɔn k'a fɔ u ka minɛn caman bɛ yen minɛn minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni k'a dɔn k'a fɔ bɔnmu minnu bɛ yen ni u bɛ a don furajɛ la bɔnmu min bɛ yen ni u b'a don i k'a dɔn k'a fɔ bɛn explosif mugu pɛrɛn k'a fɔ mugu pɛrɛnta min bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na ni a y'a sɔrɔ u b'a a don i k'a dɔn k'a fɔ walasa ka se ka anw ka sɔrɔsilakaw taama a ka se ka gɛlɛya u ma k'a dɔn k'a fɔ ko u mugu pɛrɛnw bɛ kɛ ni bolifɛn minnu y'u bolo walima o mugu pɛrɛnw bɛ don bolifɛn minnu kɔnɔ k'a dɔn k'a fɔ ko o bolifɛn caman de bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ko an ka armée sina ka o minɛ u la koyi a tɛ ka fɔ la k'a dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ population ka bagan minnu ni u kɛn kun bɛ k'olu minɛ k'a dɔn k'a fɔ ka taa o biri ni u ye u ka wow kɔnɔ k'a dɔn k'a fɔ u ka daga caman de bɛ yen minnu bɛ jamana a camancɛ bolo bɛ bolo a bɛɛ ci la ko u y'a bɛɛ lajɛlen ci k'a da kolonji a tɛ ka fɔ la an bɛ waati min na komi bi k'a dɔn k'a fɔ n'i taara k'a dɔn k'a fɔ n'i taara Mopti mara kɔnɔ k'a dɔn k'a fɔ Mopti mara kɔnɔna na k'a dɔn k'a fɔ dugu caman de bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnen k'a dɔn k'a fɔ Jene ani Maribugu ani dugu min bɛ yen ko Kwakuru a k'a dɔn k'a fɔ ko nin yɔrɔw la k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi o yɔrɔ k'i ka dɔn k'a fɔ ko a bɛɛ lajɛlen saniyani bɛ Bamanji minnu kun bɛ a kuma bɛɛ lajɛlen neutraliser parce que ka fɔ la k'a dɔn k'a fɔ n'i taara Nara k'a dɔn k'a fɔ foro kungokolonba min bɛ yen n'o bɛ taa Wagadugu k'a dɔn k'a fɔ Wagadu k'a dɔn k'a fɔ ko o kungokolon fana kɔnɔna na b'a ye k'a fɔ ko Bamanjiw sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na ko u taalen kun bɛ u ɲɛ da ye k'a fɔ k'a dɔn k'a fɔ bingun bɛ kɛ population kan fɛn min bɛ tali kɛ u ka baganw na fɛn min bɛ tali kɛ u ka balow la k'a bɛɛ lajɛlen salo ka taa bila u ka ɲaga kɔnɔ parce que ka fɔ la an bɛ waati min na komi bi armée kɔni a ye wulikajɔ sɛbɛ boloda yɔrɔ kofɔta fɛn o fɛn bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ n'i y'a ta k'a lajɛ kabini k'a dɔn k'a fɔ Kucala mara Sikaso mara k'a dɔn k'a fɔ ka se Buguni région kɔnɔna na k'a dɔn k'a fɔ ko opération a sera nin yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na parce que ka fɔ la fɛn min bɛ tali kɛ mugu pɛrɛntaw la u ye nin bɛɛ lajɛlen larawɛ k'a bɛɛ lajɛlen labɔ wa k'a dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ u kɛlen bɛ ka surasiminɛn minnu bɛ u bolo k'a fɔ ko an ka armée y'i tɛgɛ da nin bɛɛ lajɛlen kan parce que ka fɔ la an bɛ waati min na komi bi ni o ye Y Dumiya ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la k'i k'a dɔn k'a fɔ n'i y'a ta k'a lajɛ k'a dɔn k'a fɔ jamana k'a dɔn k'a fɔ ko basigi a bɛ ka na dɔɔnin ko n'an dara nin dan cogo in na e ko a na mɛn bilen ni jamana kɔrɔyanfɛ bolo ko maaw na bɔ Banyafa fɛ k'a dɔn k'a fɔ k'u kunna kɔrɔ kan ka d'a kan bɛɛ b'a kalama k'a fɔ waati tɛmɛnenw na jamana in kɔrɔ bɛ balo yɔrɔ kun tɛ yɔrɔ kun dɔ min ni a kun ka di kosɛbɛ nka ka kɛɲɛ ni gɛlɛya ye maa caman de bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya fonctionnaire caman de bɛ yen caman ye yɔrɔ bila k'a sababu kɛ gɛlɛya ye dɛ o don a tɛ k'a fɔ la i k'a dɔn k'a fɔ yɔrɔ a bɛ ka ja kosɛbɛ k'a dɔn k'a fɔ armée a bɛɛ wulikajɔ la a tiri filɛ nin ye an ye min bɔ i k'a dɔn k'a fɔ indicateur du renouveau kɔnɔ Yakuba Dumiya ale ka sɛbɛn don indicateur du renouveau Yakuba Dumiya foli bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ Amadi Joto ko dɔ la a tɛ wɛrɛ ci kun bɔ Fatumata Dambele ka bɔ Sisi kɔnɔna la an ka artiste belebele don an b'a fɔ a ɲɛna ko a Dambele fo Sisi kɔnɔna la Fatumata Dambele Abu Safinɛ Jara sirajan ta ma an bɛ taa radio ye Nura FM ye 94 tomi buruburu 5 laseli bɛ kɛ ka bɔ Jalakɔrɔji Kojimani Wɛrɛda la indicateur du renouveau ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni a ye nin y'a bɔ ko 3,493 ka bɛn bi arabadonya ma février kalo tile 9 san 2020
ani fila mun ye BST a kuma da dɛ o de kama n ma n ko Amadu Jote ko dɔ la n ko nka n ko a tɛ wɛrɛ ci kun bɔ ka ɲɛsin mun ye polisi territoire ale projet kura mun n'o kun ka ta ka se don sen kan CNT o kɔnɔ la ko mun ye ko a bɔra a dɔgɔkɔrɔ ko ye mun ye polisi territoriale mun a projet de loi mun n'o kun ka don CNT kɔnɔ abu a seginna kura ye ka a retiré k'a bɔ a la pewu a dabilala a ko n seginna ko fɔlɔ ayiwa Lala a bɛ segin kɔfɛ kosɛbɛ Fatirikeba ka fɔ la a ko ka ɲɛsin mun ye février kalo tile 4 tɛmɛnen ma i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye an ka jamana maraba n'o ye Assimi Goïta n'a ka gouvernement ye u ye wele kɔni bila mun ye gouvernement maaw ma mun ye projet de loi caman ni k'u ta ka don mun ye CNT o kɔnɔna o la o projet de loi ninnu na i bɛ na ye k'a fɔ ko fɛn mun b'a la n'a kɛra furugufurugu ye maaninfin ni ɲɔgɔn cɛla o la n'a kɛra furugufurugu ye malidenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛla la o de mun ye polisi territorial ko kuma mun n'o bɛ sen na ka ɲɛsin mun ye maaw ka muruti ma ka ɲɛsin nin projet ma e bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye bolo mun ye si dɔ mɔ la o bolo kelen ko y'a sama ka bɔ tayi o kaɲi Fatirikeba ka fɔ la a ko an bɛ don min na n'a fɔ ko bi ni polisi territorial ko kuma mun n'a bɛ sen na ni hakili b'a la k'a bɛ mɛn kalo tile 21 san 2000 ani san 21 mun ye gouvernement mun n'o kun bɛ sen kan n'o bɛ cɛkɔrɔba jan ka gouvernement kofɔ mun ye bandaw tɛ wa ale ka ministre kun tɛ Mokutari Wani wa ni projet kelen k'u y'a ta ka don CNT o kɔnɔna la a donni kama i bɛ na ye k'a fɔ ko projet in ko a laseginna kɔ Fatirikeba ka fɔ la an bɛ don min na n'a fɔ bi ka bi nin kɔrɔfɔ in na a fɔra février kalo tile 4 maa caman y'i bolo da kun na ka kule o sabu kɛ mun ye nin projet mun filɛ nin ta n'a bɛ polisi territoire ko fɔ a kuma a ka ca fɔ k'a fɔ ko a ka ca maa caman y'i bɛ nata di i n'a fɔ an ka CNT maaw olu minnu yɛrɛ kan ka a voter i bɛ na ye k'a fɔ ko guwara daba belebele yera olu la koyi mun ye politique maaw ye olu y'a jira k'a fɔ nin ye fɛn ye fɛn mun na a tɛ bɛn politique maa caman ko ten fo ka taa fara mun ye association caman o kan i n'a fɔ mun ye CNT maa min yɛrɛ bɛ n'o de Abubakar Sidiki Fɔnba ale y'i fɛlɛta di a ko la Adama Jara bɛn le cerveau ka tikaw ka belebele ale fana y'i hakilinata di a ko la fo ka taa fara mun ye Nusari kan ninnu bɛɛ lajɛlen ye CNT maa ye ninnu bɛɛ lajɛlen y'u hakilinata di ko in kan Abubakar Sidiki Fɔnba ale y'a jateminɛ k'a lajɛ ko nin projet mun na a filɛ ne tɛ ka ta du kana don CNT o kɔnɔna o la k'o kuma na an CNT maaw an ɲɛ de filen don wa k'a fɔ ko mun ye projet lankolon ko an bɛ an bolo kɔrɔta i n'a fɔ laadala ko la a tun bɛ kɛ cogo min na ka kɔrɔ bolo bɛ kɔrɔta senw bɛ kɔrɔta bolo fila bɛ kɔrɔta sen fila bɛ kɔrɔta ne ye cɛkɔrɔba dɔ sigilen ye ni sara bɛ ta kaban ne ye cɛkɔrɔba dɔ sigilen ye Lajiburama fanga waati assemblée kɔnɔna la assemblée député kɔrɔ dɔ ne projet bɛ voter n'Ala cɛ a b'a bolo kɔrɔta wa bolo kɔrɔtalen min kɛ sen fana kɔrɔtalen min kɛ ka fɛn tɔɔrɔ dɛ wari bɛ yen ni bɛ ka faso wari ta kaban u b'u bolo kɔrɔta u mago foyi tɛ la ka senw kɔrɔta projet min yɛrɛ bɛ di u tɛ se k'o kalan k'o kɔnɔ kuma fɔ a mun a ka fɔ ma ayi olu mago b'a la ayi an ka taa dɔrɔn wari ka minɛ an ka taa k'o de dabilara Fatirikeba ka fɔ la a ɲɛfɔ Abubakar Sidiki Fɔnba ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko maa minnu n'u bɛ CNT kɔnɔna la bi musow de don wa cɛw don minnu hakili juru carilen don kosɛbɛ k'a fɔ ko olu b'u ɲɛ tugu ko kan fɛn min n'o bɛna kɛ bɔrɔtɔ ye jamana kɔnɔ ko abada o bɔlen kɔfɛ mun ye katikaw ka danisali n'o bɛ Adama Jara bɛn le cerveau ale kɔni fana y'a fɛlata di koyi a ko ni polisi territoriale min n'a kuma bɛ fɔ tan ko ni accord d'Alger jateminɛ k'a lajɛ ni polisi territoriale k'i bɛ taa a sɔrɔ o de kɔnɔna o la nin dun ye fɛn ye ko a bɛ kɛ sababu ye ni ka jamana ni ka a bɔrɔtɔ a bɛ kɛ sababu ye ni ka jamana ni k'a tila fila ye wa ni projet mun n'u a talen filɛ ka don CNT kɔnɔna la ale Adama Jara bɛn le cerveau ale t'i n'i bolo kɔrɔ ta a laban wa a b'a dɔn k'a fɔ ko maa caman bɛ CNT kɔnɔ Abu Safinɛ Jara k'u t'i n'u bolo kɔrɔ ta nin ayi Jarakɛ t'a tu k'a nɛmu abada Adama bɛn le cerveau fiyewu kosɛbɛ Fatirikeba ka fɔ la mun ye BST a ko hali bi i bɛ na ye k'a fɔ hali an ka ministre kɔrɔ dɔ bɛ yen mun ye Aruna Ɲang ale y'a jira k'a fɔ ko nin projet mun filɛ ne ta n'a bɛ polisi territoriale n'a b'o o kɔfɔ Abu Safinɛ Jara ko masiranba don ka ɲɛsin mun ye jamana o ma koyi n'a sariya ko a taara a bɛ ba Maliba kɔni o ma Fatirikeba ka fɔ la ka ɲɛsin ni muruti fari yɛrɛ bolodalen malidenw kɔni fɛ fo ka taa fara min ye CNT maaw kan bolo min ye si don mɔ la o bolo kelen y'a sama k'a labɔ o ɲana o y'a sama ni ka labɔ tabarikala a banna a kuma cayara dɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'a kuma cayara a ka dabila a banna ale ko banna faut pas k'u ka mɔgɔ ninnu soutenir ale ko banna parce que fɛn o fɛn bɛ yen n'a bɛ se ka kɛ sababu ka jamana ka a tilali fɛɛrɛw tigɛ ka d'a kan ɲɛ bɛ nin duguma waleyaw la nin bɛɛ ye tilali duguma waleya de a bɛɛ b'o de kɔrɔ a tɛ ɲɛ a tɛ ɲɛ a banna kana t'e minɛ e wari di yan i ma wari di sa Abu bien formidable i ma wari yɛrɛ di fɔlɔ yɛrɛ kana kɛ dɛ ne muso bɛ n ka te wari sara o awɔ kana kɛ dɛ
Angata. Alma benga te war sara. Foya fo Espagne. Angata. Bede kadu ka fɔ ni ale bila expresso me do akono ay kadu ka fɔ I choma bete ni ale ka sɛbɛn ye I choma bete ka fɔ ale ka sɛbɛn do kadu ka fɔ a kuma na koyi fɛn min bɛ tali kɛ agence de cession immobilière kadu ka fɔ dasturunya la an bɛ min wele ko ACI a ɲɛma kɔrɔba min bɛ kadu ka fɔ ni ministre kɔrɔ do jamana in kɔnɔ Cheikh Sidiya Sissoco ni bɛɛ lajɛlen bɛ a wele ko Kalifa ay kadu ka fɔ Kalifa an bɛ waati min na komi Dangoroba ay ka do ka fɔ a tɔgɔ cango caman gɛmɛ ka a sɛgɛrɛ ko ba Kalifa waati min na komi bi tɔgɔ cango min gɛmɛ ka ba Kalifa k'a sɛgɛrɛ f'a k'i jija dɛ tɔgɔ cango minnu ni olu bɛ ka fɔ yali tiɲɛ don wa tiɲɛ tɛ wa k'a do ka fɔ Fatiriba ka fɔ la ni o ye I Choma ye bete kɔni a kɔni y'a jira k'a fɔ ko a ma kɛ togo o togo don nataw la ay k'a do ka fɔ kɔrɔfɔ min ni a bɛ Kalifa kunkan k'a do ka fɔ ko u n'a kɛ Fatiri ye ba Kalifa kɔnɔdenw kan an ladɔnniya ba Kalifa Fatiriba ka fɔ la ni o ye bete ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko maa min bɛ ni o ye ancien directeur général k'a do ka fɔ PDG agence immobilière cession immobilière ACI Chouala ay k'a dɔn k'a fɔ Dangoroba ye ko a ye ministeriya kɛ jamana in kɔnɔ Ibrahim Boubacar Keita waati min na a bɛ fanga la Dangoroba ni o ye Cheikh Sidiya Sissoco ni bɛɛ lajɛlen bɛ a wele ko Kalifa ko a ye ministeriya a ye a kɛ jamana in kɔnɔ o kɛra kɛ Boubacar Keita ale ka temps kɔnɔ a seba ka fɔ an bɛ waati min na komi bi k'a dɔn k'a fɔ Dangoroba in ko a nɔ donnen bɛ ko caman na kɛrɛnkɛrɛnnen na min bɛ wele nanzarakan la fo usage de faux ay k'a dɔn k'a fɔ escroquerie ne ma fɔ dɛ ko usage de faux escroquerie ne ni kelen o kelen n'a jɔr'i la I kan ka jɔ maa fa bunde de la Fatiriba ka fɔ la k'a dɔn k'a fɔ ni o ye bete ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko wulikajɔ a bolo dara kosɛbɛ k'a sababu kɛ k'a dɔn k'a fɔ Dangoroba min ni o ye Sidiya k'a dɔn k'a fɔ Kalifa ay k'a dɔn k'a fɔ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na a kɔni bi n'a fɔ ale tun bɛ ACI a ɲɛmaaya kɔnɔ waati tɛmɛnenw na Fatiriba kɔni y'a jira k'a fɔ ko I k'a dɔn k'a fɔ nin waatiw la fɛn min bɛ tali kɛ Magui la n'o ye yurugu ye k'a dɔn k'a fɔ spéculation foncière ka dugukolo k'a buruja tɔgɔ cɛjugu caman na ay k'a dɔn k'a fɔ ko Dangoroba in a bi n'a fɔ a nɔ don bɛ nin kow la koyi Fatiriba ka fɔ la ay k'a dɔn k'a fɔ ko furugufurugu kɔni donna ani maa caman cɛ a bi n'a fɔ k'a fɔ ko nin Dangoroba in sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na maaw ka wariw bi minɛ sɛbɛnlankolonw bɛ di maaw ma ay k'a dɔn k'a fɔ min ye dugukolo yɛrɛ ye ay k'a dɔn k'a fɔ ko ɲɛ ti da dugukolo kan dɛ nka sɛbɛnlankolonw bi minɛ k'a dɔn k'a fɔ sɛbɛnlankolonw bi labɛn fɛn min bɛ tali kɛ a sɛbɛn papiyew la nin bɛɛ lajɛlen bi labɛn ko ɲuman nka min ye dugukolo yɛrɛ ye ay k'a dɔn k'a fɔ ka min kɛ min ye ko ɲɛ ti da kan ba Kalifa Angata ba Kalifa Angata Fatiriba ka fɔ la ni o ye bete ba Kalifa k'a dɔn k'a fɔ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na ale min bɛ k'a dɔn k'a fɔ ni a kɛra ACI ɲɛmaa kɔrɔ ye a ye k'a dɔn k'a fɔ a bi n'a fɔ maa caman kɔni bin bɛ a ka ja kɔnɔ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na ba Kalifa k'a dɔn k'a fɔ a kɔni b'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ ACI dugukolow la ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni sɛbɛn furaw labɛnnenw bɛ yan wa k'a dɔn k'a fɔ ko danganiyaw bɛ yen fɛn dɔ min ni a sɛbɛn jɛmɛ a ye k'a dɔn k'a fɔ maaw kɔni bɛ sɛbɛnlankolonw sɔrɔ wa min bɛ tali kɛ a sɛfa wariw la nin bɛɛ lajɛlen kɔni ko a bɛ surundu tɔgɔ bɛɛ lajɛlen na k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ wariko sira la nin bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ sɔrɔ nka min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ dugukolo yɛrɛ la k'a fɔ ko ɲɛ bi da a kan o tigɛ k'a dɔn k'a fɔ ko ɲɛ ti da dugukolo kan dɛ sɛbɛn minnu ni olu b'i bolo k'a dɔn k'a fɔ sɛbɛn ninnu kɔni u jɛlen bɛ fɛn min bɛ tali kɛ a tampɔnw ni a sianturu la nin bɛɛ lajɛlen larawalen bɛ nin bɛɛ lajɛlen ye fɛn jɛlen ye nka min kɔni b'i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ a dugukolo yɛrɛ la coyi a ko ɲɛ ti da o kan fiyewu ba Kalifa in ŋana ye ba Kalifa in ŋana ye ŋana belebeleba Fatiriba ka fɔ la i k'a dɔn k'a fɔ nin waleyaw taa bɛ ka maa minnu sɛgɛrɛ a ye k'a dɔn k'a fɔ furugufurugu i ka dɔn k'a fɔ kumaw kɔni a sɛbɛn caya mɛn a kɔni yiralen bɛ k'a fɔ ko Kalifa ka baara kɛ mɛn fɛn min ye o de ye k'a dɔn k'a fɔ o ye escroquerie fo usage de faux a ye k'a dɔn k'a fɔ ko ninnu ye jɛkulu kumaw ye kuma minnu ni a taa bɛ ka Kalifa sɛgɛrɛ dɛ wa i k'a dɔn k'a fɔ Fatiriba ka fɔ la don nataw la kɔrɔfɔ min ni a fɔlen filɛ nin ye e ko maa ninnu t'a fɛ k'u labɛn fɛn min bɛ tali kɛ bɔgɔ jɛninen kan k'a dɔn k'a fɔ ka Kalifa k'a lasama ka se o ma de nka i k'a dɔn k'a fɔ ko ni a sera yen waati min na kɔrɔfɔ minnu ni a talen filɛ ka Kalifa k'a sɛgɛrɛ ni u jɔra a la kunnafonidila ka fɔ la n'u jɔra a la Kalifa a m'a yɛrɛ sɔrɔ justice la waati min walima a m'a kɛ dɔnfɛn ye kaso la ko bɛ yen ko o ma kɛ ka o m'a fɔ Kalifa kun kan a ye k'a dɔn k'a fɔ ko bete ni o ye bete ye k'a dɔn k'a fɔ min ni a ye journal sɛbɛnna don Express kɔnɔ a kɔni y'a jira k'a fɔ ko u n'a kunnafoni bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ an bɛɛ lajɛlen ka se ka faamuyali sɔrɔ a ko la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Express kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ i Chouama ni bete ale ka sɛbɛn don nka e tɛ Express de Bamako ma foli bɛ taa ni u sɛgɛrɛ ba Kalifa in ba Kalifa
Shimila. Ase dugukolo. I ka dugutigi di kɔni ko ɲagami. Dugutigi di. Ma caman degelen don jamana in kɔnɔ nin ko nin na koyi. Dugutigi di ka ɲagami. Ya ase kɔnɔna. Ba kalifa in ŋana ye dɛ. Ne yɛrɛ dabali banna. Ba kalifa in ŋana de. Abu Safina Jara mun ye nkalon n'ale san 100 kɛ boli la. Sɔgɔmada kelen mun ye tiɲɛ a b'a ta tɛgɛ ma. Ni ka taga fara a tulo kɔrɔ. Fatiliba ka fɔ la. N bɛ n'an bolo dɔ bɛ bɔ ni kunnafoni min ye. Kunnafoni di sɛbɛn min ye o de soit de Bamako. Maa mun kumalen don a kɔnɔ. O de musow ka Mayimuna Dunbiya. Mayi a kumara. A ko an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi. Abu an ka kiritigɛlakaw. U kalekan don. Maa ma de bɛ k'a fɔ k'e de jamana in nafolo ni ka a ɲɛnɛmu. Ni ka a manjema. Abu Safina Jara i kɛra jamana kɔ kan wa? I kɛra jamana kɔnɔ yan wa? I k'i sigi n'a ye k'a fɔ n'i ma a fɔnɔ. E bolo kɔni ko a tɛ bɔ i kan na abada. Mandat d'arrêt international. Kosɛbɛ. Fatiriba ka fɔ la. A ko mun ye an ka jamana masakɛkɔrɔ n'o bɛ Elhaji Ibrahim Boubacar Keita kofɔ. Ala ka hinɛ a la. A denkɛ mun bɛ n'an bɛɛ lajɛlen k'a ma Karim Keita. Ala ka hinɛ a la. Kaco tɛ wa? O don. I bɛ na ye k'a fɔ mun ye Kaco ka avocat u tun ye laɲini kɛ an ka kiiribon fɛ. Kiiribon mun n'o bɛ commune kati o kɔnɔna u la. Ko mun ye fiɲɛbɔ da. K'o ka ta ka di mun ye général Musa Jawara. Ale tɛ wa? O don. K'o ka ta ka di o ma. Ani mandat d'arrêt international an ye mun fili Karim Keita ma. K'an ko ko ka a bɔ a dɔgɔ kɔrɔ. Fiyewu. An ye kiiri tigɛ ka ban ne y'a tigɛ. A ti kɛ. Fiyewu. Awɔ. An bɛ comment? Ayi ne kɔni kiiri banna o. Nin ko banna. Abu Safina Jara Mayimuna Dunbiya a ko dugu jago 20 i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye an baarakɛ ɲɔgɔn kɔrɔ mun bɛ yen n'an k'a ma ko Birama Kulibali. Birama Kulibali. Birama Touré sa. A filila de. U filila dɛ. Ko Birama Touré. Birama Touré de don. Journaliste. Kosɛbɛ. Ne yɛrɛ tun y'a yɔrɔ rectifier nka Birama Touré tun anw na a bɛ nin kana san 6 ɲɔgɔnna a b'o bɔ wa mun ye diɲɛ dugu jɛko ta i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye kibaruya kura dɔw de bɛ di mun ye nin cɛ in n'a bɛ Birama Touré a ka fatuli o kan o siratigɛ la i bɛ na ye k'a fɔ ko bolodengɔni sinna maa jɔn de ma nin ko in na o de an ka jamana ɲɛmaakɔrɔ denkɛ n'o de Karim Keita ye fo ka taa fara mun ye général Musa Jawara Damangile n'ale sécurité d'État o ɲɛmaakɔrɔ ye bolodengɔni a sininen ni maa fila in ma k'a yira k'a fɔ ko Burama tununi ko nin maa filɛ k'u senba a la koyi ka ɲɛsin o ma mun ye an ka jamana kiiribon minnu bɛ yen n'o bɛ commune kati o kɔfɛ u ye wele bila mun ye ka mandat d'arrêt international ni ka a fili mun ye Karim Keita ale kɔni ma a bɛ se ka minɛ cogo min na ka na jamana in kɔnɔ a bɛ se ka kiiri o kɔnɔna la mun ye a ka avocat ye olu kɔni ye laɲini kɛ mandat d'arrêt mun n'o filila Karim Keita nɔfɛ ko sabu an bɛ don min na ko bi Karim ta kelen bɛɛ a t'a dɔn a b'a komi a t'a dɔn a b'a jami a gɛlɛyalen don a bolo kosɛbɛ a bɛ ka laɲini kɛ walasa a bɛ se ka don jamana in kɔnɔ cogo min na u ye laɲini kɛ kiiribon o kɔnɔ la an ka kiiribon y'a jira k'a fɔ a ti kɛ bi a ti kɛ si. U k'a to a kana sangafo la sa. Mun sangafo? Sangafo kɛ. Sanga ma fo ka ban. Sangafo kuma tɛ tɛmɛ u k'a to a kana fa. A ma fɔ k'a kana na koyi. A kana o kɛ ka segin. A ma fɔ ko Karim kana na koyi. A kana kɛ n'i y'a dɔn k'i jɛlen don. Ouais, mais n'a nana sangafo la il faut pas que aw ka interpréter o. An m'a wele. Ayi. N'an m'a wele n'angolo ka taa jɔ. An ma bɔ ɲɛna ye wa. Ne mɛ. Yan'a ka taa mun na an ma minɛ. A bɔra cogo min na e t'o dɔn wa. N'a nana. N'a nana. Mun bɛ yen. A ti ja dɛ. A ti ja dɛ. N'o don. Ayiwa. Mayimuna Dunbiya a ko hakilila jiginna mun ye an ka kiiribon mun bɛ n'o bɛ communicatif kunna mun ye tɛnɛn n'o bɛra joué kalo tile 5 ma san 2000 ani san 21 mun ye an ka kiiribon mun bɛ n'o bɛ communicatif olu ye ma ka ɲɛsin mun ye Birama Touré ale ka tunni o ma a donni kama mun ye hali ministre so mun bɛ yen u ye fɛɛrɛ dabali kɛ o sabu kɛ mun ye général mun o tɔgɔ fana bɛ ka fɔ babu in na n'o de général Musa Jawara Damangile maa mun n'o bɛ an ka ministre de la défense kunna bataki bɔra ka ci o ma o sabu que mun ye général ye ale tɛ se ka minɛ ten abada ka sɔrɔ mun ye ministre de la défense ye i ma tɛmɛ o ko sira fɛ o yɔrɔnin bɛɛ i n'a fɔ maa minnu bɛ fanga in kunna nin waati in na olu kalekan de don maa de bɛ k'a fɔ k'i sen yera yuruguyurugu la maa de bɛ k'a fɔ k'i sen yera mun ye maa tununi na maa de bɛ k'i sen yera maa faali la olu tɛ don ni kiiritigɛlakaw cɛ koyi olu bɛ kɛnɛ k'o dayɛlɛ Fatigiba ka fɔ la a donni kama maa mun bɛ ministre la bi n'o bɛ Sadio Kamara kɔfɔ ale ko k'a ye nin ko in k'a y'a teliya o sabu kɛ mun ye kiiribon ministre o ye bataki de ci Sadio ma mun ye général Musa Jawara ale kɔni général don an bɛ se ka i bɛ se k'i bolo bɔ a kan na k'a di an ma wa an ka a wele
Fadriba ka fola mun ye colonel Sadio Kamara amma gela foyi de ko ina akoni esira koni ko sebe koro jeya Fadriba ka fola kabila jibura mafanga abora ka bi jema dongo do mun ye kibara kuro de be di mun ye Birama Touré ale tunun ko ola jema dongo do kibara kuro de bina kibara mununu nafa ko ka bon ko sebe kibara mununu na jora ma mununu bul dongo ni shino nduma abu abe gela ko sebe abe gela de Fadriba ka fola ako akila jina ibina ka fokali kuna fonni labam kera no ye reporter sans frontières mo oli kuna fonni mundi oli ya ira ka foko mun ye Birama tununi oli ye dalu sura aka ko Birama turumuna abe fota ibina ka foko ye kalo chama ne ke mun ye prison secret la no be secret la jabala yoro do ko fo ko ye kalo chama ne ke ko mado no kumbe no ni e chef me kaso bongelina no be Birama turu ko fo ko o ira do sura la o ye kuna fonni ninga ajea ka ira ka foko mun ye Birama Touré ko sigata la ko marfa kuma saba ku yo daga kamale binya kana ninga karaba ko kene kan kene kan lieutenant colonel Cheikh Omar Jai kakmi et reporter sans frontières ga témoin ya fode aywa ul da fo o témoin ya ida ka fo ko munye ale ni Cheikh me kaso kelen o da fode aywa o de teme comme Cheikh Omar Jai kale kumbala o bolan ko fe ko munye mamu fana be no be journal Musa Jawara ko fo ko afana kumba ala ko ta fara munye Karim Keita ko bela jilen kume babu in konnal ola Fatiba ka fola ame domina na fo bigodi munye Musa Jawara ale be munye kasobona o dugulende mashida damangle ale be kasobona munye Karim Keita ale boleno kaduru ko do finyala munye aso o kunye laini munga ka fo ko munye manadara munafila Karim Keita ba ko dara ko aka annulé ane ka finya boda yini gadu général Musa Jawara Oma nga nga critique la kaw ya ira ka bo abada fini bo fo ne bo ko tike katike aywa katike na to olutala muna foni fle anya sama ka ba mu yeso de ba mako konala Maimuna Dumia musoka mai ale kalim kalatiki ibunya obala bidi keru ka fom Maimuna Dumia ambale fo min be talike indicateur du renouveau mais ata keni akabi arabadoya boli février kalo clé konodo hotel Sumela Bala Traoré ale ka sebendo ay ka do ka fo école degeden karamogo munum be ni ube wole ko élève metru ay ka do ka fo ame wati mina ko me be munu nolu be kay kerengerenyana ani ka se lycée dukolo konarema ka do ka fo ka se IFM makita ame wati mina ko me be ayem ni oye association des élèves et étudiants du Mali o munu me o yoro la ka do ka fo ko uye flé ou ya fier flé fier bon u ka so de ku ye flé fier wati de c'est ça de flé fier wati de kadabla parce que ma fala ka do ka fo min be talike ka do ka fo élève la élève maître amunu be ka do ka fo ni ube ka école maître ni ube ka dege ni ube akalazo la akalazo munu ni onu be wolo ko institut de formation des maîtres walma do ko IFM ay ka do ka fo ka ta se lycée dukolo kunarema ani kita IFM école don aka ja lycée mi ni ofuna be kita ay ka do ka fo denendo no bena février kalo clé wolo bla en 2022 ma ka do ka fo nyanda munu ni olu kanga ke so kalo banywanda mi ni okanga ke walma namba mi wele ko kado ka fo trimestre wati mina kado ka fo école don udona classe kono ay kado ka fo feu klalengora ko fe ni oye kimelu kanga ke papier mununga fura sebe fura dilengora ko uma kanga kimelu ke papier mununga o yoro bela jelela ukanyema kado ka fo ko nyema bora yoro ni bela jelela ka flefie la dala kola kado ka fo ma chamambe munu ni utemena ni zirenga ni obe wele ko ayem o yoro ni bela jelela wati mina kado ka fo flefiera yoro ni bela jelela ko école de bela jelesna ka feu kuru ka fo kabla ukungwe ka fola nunu nga sorti abi talige feminga dore tede bela jeleme akalama ka fo ko IFM ka do ka fo ko bela jeleme akalama ka fo ko war do be di uma wala sa ka do ka fo uka o ke safne soye ni ame mbi wele ko bursi o bursi munu ni o kanga sara uye kalo ay ka do ka fo ko kai kaw ani kitakaw abi wati jambo ay ka do ka fo ko nunu ko uteku ka bursi soro de azirba ka fola ka do ka fo ame wati na gomi bi ko le kramo ko kroba munu mbe no lube wele ko syndicat signataire kado ka fo di 15 octobre 2016 nunu woni kado ka fo nunu nye hakila nyumanda aka jay kado ka fo sanga ani wati belajelena ni ayasoro ka fo ko jen belajele kembe ka synergie la ko doni grève na fo asebene me to mina da parce que ka fo halni ayasoro u la ko doni meni oye ka wati kado ka fo ko sida wo kene ka sanction ta ka jamani ka segre ni iyo moi école karamo kado ka fo ko u hakili ko ajuru chana na ko école karamo kado ka fo ko u mirila école karamo
karamɔgɔ ka dɔn k'a fɔ ko u t'a sira école karamɔgɔ ka dɔn k'a fɔ ko u kɛra u ka jamana fɛ dɛ u yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na u ka ɲɛmayaso ko u ye ci bila bɛɛ lajɛlen ma ko bɛɛ lajɛlen ka taa don kilasi kɔnɔ u ye i ka kalan kɛ k'a sababu kɛ i k'a dɔn k'a fɔ jamana sanction ta mɛ k'a sɛgɛrɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko sanction ta mɛ ka jamana k'a ɲɛmaw sɛgɛrɛ wa i k'a dɔn k'a fɔ jamana a ɲɛmaw ko tɛ bilen dɛ nin ye an jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen i k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi a k'a dɔn k'a fɔ ko nin tɛ ɲinini kuma ye k'a dɔn k'a fɔ ɲini min bɛ di an ma k'a dɔn k'a fɔ ko an k'o minɛ k'o bila i da la dɔw yɛrɛ ko tɛ bamanankan na koyi ko nin minɛ i ka bila i da la dalankolon a tɛ ba ka fɔ la école karamɔgɔw ka ɲɛmaw k'u ye nin hakilina u y'a ta hakilina in ɲɛna kosɛbɛ nka n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko min ye olu kɔrɔw ye n'olu ma ye hakilina min da ko munna minnu ye denmisɛnninw ye n'olu bɛ kalansow kɔnɔ nin waati na maa minnu yɛrɛ bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ n'u ma kɛ école maître ye fɔlɔ k'a dɔn k'a fɔ ko n'u bɛ kalandenya la ko a man kan nin fana waati na k'a dɔn k'a fɔ ko olu ka o kɛ wulikajɔ kuma ye hali ni a ma ɲɛ k'a fɔ ko u b'u ka bourses kan k'a ɲini k'a ka kan tɔgɔ bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ u k'a boloda laɲini bɛ se ka kɛ tɔgɔ min na sabati k'a dɔn k'a fɔ kɔnɔ tɛ an bɛ waati min na komi bi a k'a dɔn k'a fɔ ko nin tɛ grève kuma ye dɛ nin tɛ grève kuma ye fiyewu ka d'a ka sanction a bɛɛ lajɛlen sanction juru jayanen bɛ sanction bɛ jamana a fa bɛɛ lajɛlen fɛ siriba ka fɔ la ni o ye Sumala Bala ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ an bɛ waati min na komi sisan o kuma ko a ɲinini bɛ autorités fɛ maa minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni u bɛ jamana u bɛ a ɲɛmaaya la bi u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya IFM min bɛ Kita ani IFM min bɛ Kayi a k'a dɔn k'a fɔ u ka kuma a écoledenw fɛ u ka don u ka kalan kɛ tiri filɛ nin ye n ye min bɔ indicateur du renouveau kɔnɔ Bala Sumala ale ka sɛbɛn indicateur du renouveau ne bɛ n'i y'ale bila Abu Safina Jara express de Bamako ne ba ale samakura ye ka gɛrɛ na maa mun kumalen don a kɔnɔ o de Musa Jara Jarakɛ ni a kumara a ko an ka taa mun ye Sopafer o kɔnɔna u la n'an taara Sopafer la ale ye cakɛda ye cakɛda mun n'o sigira sen kan an ka jamana marabaaw fɛ walasa mun ye terrain baara ko bɛɛ lajɛlen o bɛ se k'i ɲɛsin o ma cogo min na Fatiliba ka fɔlɔ min ye Musa Jara ye a ko waati mun na mun ye cheminot u bɛ gɛlɛya la u t'a dɔn u b'a kɛ cogo di donc maa caman sara wa maa caman fana ka furu o sara o waati kelen na sa ko mun ye a ɲɛmaaba n'o bɛ Sopafer ɲɛmaaba ko fɔ Ibrahima Mayiga ale kɔni bɛ mɛnja la cogo min na a bɛ mɛnja de la ten tɔw bɛ gɛlɛya kɔnɔ awɔ ale bɛ mɛnja ale mun ye ɲɛmaa ye o bɛ se ka kɛ ale bɛ k'i diya awɔ kɛ bamanan in tɛ a bɛ ɲɛ o Fatiliba ka fɔ la a ko wa dogolen tɛ maa si la mun ye cheminot ye n'a bɛ terrain baarakɛlaw ko fɔ u kɔni y'a jira jamana marabaaw la n'o bɛ transition marabaaw ko fɔ k'u b'u kɔni k'u tintin bi k'u tintin sini walasa mun ye transition a bɛ se ka dɛmɛ cogo min na o siratigɛ la a dogolen tɛ maa si la k'a fɔ ko mun ye cheminot mun i bɛ na ye k'a fɔ an ka jamana ɲɛmaa yɛrɛ n'o bɛ Asimi Goyita ko fɔ a kɔni ka ko ka b'u bolo cogo min na masa Alahu Taala de b'a dɔn o siratigɛ la mais cheminot dɛsɛlen don ka fɛn jumɛn de faamuya maa mun n'o b'olu ka ɲɛmaaya la bi n'o ye Ibrahima Mayiga ye u ye nin Mayiga ko kuma in fɔ ka caya nka o bɛɛ n'a ta bɛɛ mun ye Ibrahima Mayiga ye u dɛsɛlen don ka a galo ka bɔ a place la mais a ka bila jɔyɔrɔ la maa mun ne a ka kan waati mun na mun ye cheminot bɛ gɛlɛya la o waati kelen de mun ye Ibrahima Mayiga ye ale min ye ɲɛmaa ye yanni ale ka baarakɛlaw k'u ɲinɛ minɛ ale bɛ mobili san de la mobili non c'est pas normal non Mayiga c'est pas normal non n'a ma ɲɛ ko cheminot tɔw bɛ gɛlɛya la hali kiloro fana 3 repas quotidiens à peine awɔ ale bɛ mobili fila e bɛ ka mobili ɲɛnamaw san ka wisanba kɛ n'o ye Bamakɔ yan awɔ alors a n'a ka di suɲɛ mais il faut faamaw ka nin jateminɛ a n'a ka di suɲɛ a n'a ka di suɲɛ ayiwa faamaw tulo b'a la o Fatiliba ka fɔ la a ko waati sera sa mun ye dunkojugu yuruku a kɛlɛ mun ne a bolodala an ka jamana marabaaw fɛ baara in k'u ka tɛmɛ n'a ye kosɛbɛ o sabu mun ye gɛlɛya ne fila kɔni tɛ Abu Safina Jara i bɛ na ye k'a fɔ ko dɔ bɛ Mali cheminot kan bi koyi o sabu Mali cheminot y'a jira k'a fɔ k'a bɛɛ ni kana san caman bɔ i bɛ na ye k'a fɔ nafolo mun n'o bɛ don cheminot o kɔnɔna la san o san k'a bɛ ti jɔ sɛfɛwari 350 ɲɔgɔn na o la o nafolo mun n'a bɛ don cheminot a bɛɛ ni kana waati ni bɔ maa t'a dɔn ni nafolo ko a bɛ taa yɔrɔ jumɛn mun ye sarakɛlaw tigɛ sara baarakɛlaw tigɛ sara a ko waati min na sa ko mun ye ni nafolo n'a bɛ don min ye cheminot o kɔnɔ la mun ye 30 ani 50 a k'u ka ɲɛmaa mun bɛ bi n'o de Ibrahima Mayiga ye a ye nin nafolo ni k'o ta ni ka taa mun ye gariw ka to olu pɛntiri a ko ni dun ye ko jateminɛ k'a lajɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'i bɛ dilan da o k'a sɔrɔ mun ye kɔɲɔmuso yɛrɛ o b'i bolo e mana taa mun ye yɔrɔw pɛntiri gariw pɛntiri k'a sɔrɔ mun ye terrain yɛrɛ t'e bolo wa terrain yɛrɛ kan ka boli mun ye
saya mun sanfɛ o minnu karilen don e ma se k'olu dilan fɔlɔ o siratigɛ la a bɛ nafolo mun kasa bɛ n'a b'a don o da fɛ a nafolo kasa bɛ cayara kosɛbɛ a ye nafolo mun ladon o da fɛ a b'u miliyɔn caman den de dun a ko nin nafolo in dun a ye mun kɛ ka min ye ka tirant gaariw pɛntiri tan kura ye a tun bɛ ka sababu ye mun ye tugoto pɔn o tun bɛ wuli k'o jɔ mayina kakulu olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ wuli k'u jɔ wa hali nafolo in dɔ tun bɛ se ka kɛ ka mun ye baarakɛlaw ka dɔɔnin b'u sara o la Fatigiba ka fɔ la an b'o la hali bi mun ye nin cɛ kofɔlen n'a bɛ Ibrahima Mayiga kofɔ a b'a deli ko la koyi a n'a ka adjoint nin waati laban ninnu na u nana fɛɛrɛ jumɛn de bila sen kan mun ye mobili fila mobili luxe fila a ye kelen san ka kelen di a ka mun ye adjoint ma o waati kelen na mun ye jaabi ani kelen sa ale ye kelen san n'a ye kelen d'o ma o kɔrɔ ye o k'i da de parce que o tɛna fara bon e ka ninnu na ko ninnu ye kadiri jamana in kɔnɔ fɔ nin de ka dabila an bɛ kɛlɛ min na bi dɛ an bɛ kɛlɛ min na an bɛ nin de kɛlɛ la an ye nin de kɛlɛ kɛ ka fangajuguw bi a fɔra ɲɛmaa yɛrɛ e kɔmaw de i kan k'i jɔ kɔmaw de la fɔlɔ kojugu i mana kɛ ɲɛmaa ye togo togo i bɛ jɔ kɔmaw de la hakili to kɔmaw de la Mayiga filɛ nin a mana gɛlɛya togo togo la a kɔma ninnu na hakili b'o la a bɛ gɛlɛya ale yɛrɛ bolo nka kɔmaw a tɛ fɛ ɲɛji ka b'olu ɲɛ la o de a bɛ fɔ o de ma ko ɲɛmaa o de ye ɲɛmaa ye n ka bila ɲɛmaa n ka kɛ ɲɛmaa ye e yɛrɛ bɛ ka dakamana mobiliw san i bɛ ka dakamana mobiliw san mɛnja fan bɛɛ fɛ mɛnja bɛ ka kɛ Bamakɔ fan bɛɛ yan e ka baarakɛla dɔw bɛ hali ka u bɛ mun dun sini o t'u bolo ayi n'i taara cheminot ninnu sigilen lajɛ u ka garida in na yen m'a f'i ɲɛna i bɛ masa sigala ma n'a fɔra ko o gwɛlɛ bɛ sen nɔ ko ninnu bɛ ka dakamana mobiliw san ka u yaala n'o ye yan a tɛ faamu dɛ Fatigiba ka fɔ la a ko an kɔni waati sera mun ye jamana faama n'o bɛ colonel Asimi Koyita kofɔ a yɛrɛ ka wuli k'i jɔ mun ye sababu jumɛn de bɛ yen dalilu jumɛn de bɛ yen ni nin cɛ in banbannen don ni jɔyɔrɔ in ɲɛmaaya kan n'o bɛ Sopafɛr kofɔ a dun t'a dalilu a dɔnniya t'a la wa dalilu t'a bolo a tɛna se ka cheminot wuli ka jɔ a sen kan abada kunnafoni filɛ an y'a sama ka bɔ l'Assurance de Bamako ale kɔnɔna la Musa Jara ale kɛlɛkalatigi i bonya o b'a la bere kɛra k'a fɔ Musa Jara an b'ale fo l'indépendant mi don a kɔnɔ télé la i k'a dɔn k'a fɔ an ka taa Lafiyabugu Lafiyabugu maa min bɛ yen o y'an ka quartier dɛ o ye don to an ka quartier la dɛ o y'aw ka quartier awɔ an ka taa aw ka quartier in a ma nɔgɔ dɛ mun bɛ yen parce que b'a fɔla min ye Lafiyabugu ye bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ waati bɛɛ la k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ Bamajiya walew la kɛrɛnkɛrɛnnenya Suɲaniw ani Dakaru k'a dɔn k'a fɔ Muguciw ninnu waleyaw ɲɔ ɲanen bɛ kosɛbɛ kosɛbɛ nin quartier in kɔnɔ Bamakɔ k'a dɔn k'a fɔ quartier commune 4nan k'a dɔn k'a fɔ quartier min ni a bɛ wele ko Lafiyabugu an baarakɛɲɔgɔn min bɛ yen ni o ye Musa Bilale Sidibe k'a dɔn k'a fɔ journaliste sɛbɛnnikɛla don k'a dɔn k'a fɔ Bamajiw walima Nzon minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ olu kɔni k'a dɔn k'a fɔ ko u taara a ka so kɔnɔ fɛn min bɛ tali kɛ su 3 heures du matin k'a dɔn k'a fɔ u taara a ka da kari koyi siribaga fɔla k'a dɔn k'a fɔ a ka moto Jakarta KTM min ni a marque k'a dɔn k'a fɔ marque couleur bleu don marque couleur grise k'a dɔn k'a fɔ Bamajiw ko min ye tali kɛ zonw na k'a dɔn k'a fɔ Bandu bɛɛ lajɛlen na k'a dɔn k'a fɔ Bandu kɔni taara don a ka so kɔnɔ fɛn min bɛ tali kɛ su 3 heures du matin Musa Bilali Sidibe journaliste sɛbɛnnikɛla don dɛ k'a dɔn k'a fɔ ko o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na min bɛ tali kɛ a ka moto Jakarta la k'a dɔn k'a fɔ Bamajiw ko u kɛlen filɛ k'a ta dɛ Bandu a t'a kala kama a ka kunnafonidilaw to yen sa dɔwɛrɛ tɛ an bolo moto nin kɔ a kɛ Ala yɛrɛ kama a ka kunnafonidilaw to yen maa minnu tɛ condition kɔnɔ jamana in kɔnɔ alors i mana taa conférence de presse la ni m'i tɔgɔ dɔn u b'i ka moto ta ka tɛmɛ n'a ye a banna a ye sabali sa Bandu an b'a deli Ala yɛrɛ kama a y'a dabila a ye kunnafonidilaw to yen tiɲɛ yɛrɛ la olu to yen n'o tɛ k'olu ta to yen olu ka hakɛ ma ɲi dɛ i bolo don a tɛ baga fɔ la a ye k'a dɔn k'a fɔ Musa Bilali Sidibe a ka moto Jakarta a taara koyi a tɛ baga fɔ la i k'a dɔn k'a fɔ moto kɔni a numéro dira k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ CHL C7 k'a dɔn k'a fɔ GG 27 79 k'a dɔn k'a fɔ nin kɔni ye a moto fɛn min bɛ tali kɛ vienti a carte numéro la walasa i k'a dɔn k'a fɔ ni maa min kɛra moto in ni a kɛra a ye fɛn ye parce que baga fɔla i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ lakanabaw la teliya la i k'a dɔn k'a fɔ ko lakanabaw ko u ka ladɔnniya k'a sababu i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ journalistes la saga ani waati bɛɛ lajɛlen na i b'a dɔn k'a fɔ ko nin waleya in bɛ ta k'u sɛgɛrɛ yani k'a dɔn k'a fɔ munna k'a dɔn k'a fɔ saga ani waati bɛɛ lajɛlen na binkani walew bɛ ta ka journalistes ka u sɛgɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ kunnafonidilaw waati bɛɛ lajɛlen na binkani walew bɛ ta k'u sɛgɛrɛ o kuma k'a sababu kɛ mun ye baga fɔla k'a dɔn k'a fɔ ni maa min kɛra moto in ɲɛfɛn ye k'a dɔn k'a fɔ k'u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ
commissariat min ni o mana surunya ila ay ka do ka fo ika akunafuni da olu kulo manyana basiri filani an ye min bɔ indépendant kɔnɔ ka kɛ ni a ka biboli indépendant ma foli bɛ tanu k'u sɛgɛrɛ ji jara ni waati n'an bɛ foli tani ka a sɛgɛrɛ mariam samake pari an b'a fɛnɛ fo bɛɛ lajɛlen kirikali siribe an bɛ foli tani ka sɛgɛrɛ non kirikali siribe n ye mun fɔ styliste do mun ye mun fɔ wulibali de do dɛ cɛya ani sarama n ye mun fɔ wulibali do dɛ Maïga ta n ye mun fɔ